नया साल मुबारक हो। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह साल 2026 शुरू हो चुका होगा। दुनिया भर में लाखों लोगों ने नए नए इरादे किए होंगे, नए नए ख्वाब देखे होंगे। किसी ने इस साल वजन कम करने का इरादा किया होगा, किसी ने वर्जिश करने का, किसी ने कोई हुनर सीखने का, किसी ने अपनी ज़िंदगी बदलने का ख्वाब देखा होगा, तो किसी ने पैसा कमाने का। मगर हकीकत यह है कि फरवरी आते आते इनमें से ज़्यादातर ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लमनी मा यनफ़अनी व रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीम बिज़ातिस सुदूर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें। क्या हो अगर इस बार कहानी मुख्तलिफ हो? क्या हो अगर ये वो साल हो जब आप सिर्फ ख्वाब न देखें बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दें? जिंदगी बदलना किसी बड़े मौजज़े का नाम नहीं, ये छोटे छोटे मुसलसल कदम ब कदम चलने का नाम है जो आप रोज लेते हैं। ये एक सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जो आपकी सोच, आपकी सेहत और आपकी कामयाबी को नए सिरे से तामीर कर सकता है। जरा गौर करें कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं तो अगले साल तक आपको कितने गुना आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे या बेहतर कर सकते हैं। ये कोई जज्बाती नारा नहीं बल्कि एक रियाजियाती हकीकत है। एक साल में आप कितने गुना बेहतर हो सकते हैं, इसका हिसाब मैं आपको आखिर में बताऊंगा। फिलहाल आप खुद इसका हिसाब करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कितने गुना बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस तब्दीली के पहले कदम की। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद का ऑडिट कीजिए, यानी खुद एहतसाबी कीजिए। रुक कर अपने माहौल पर नज़र डालें। आप किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, कौन सी बातें आपके दिमाग में गूंजती हैं। याद रखें, दिमाग एक स्पंज की तरह है, ये वही जज्ब करता है जो आप इसे दिखाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मनफी बातें हैं, अगर आपके दोस्त आपके ख्वाबों पर हंसते हैं, अगर आपका फीड बस दूसरों की चमक दमक दिखा रहा है, तो दिमाग सिर्फ दिफाई मोड में रहता है, तरक्की के नहीं। अब वक्त है सफाई का। वो लोग, वो अकाउंट्स, वो आदतें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और इनकी जगह वो आदतें और सोच अपनाएं जो आपको आगे बढ़ने की तहरीक दे। जिस लम्हे शऊरी तौर पर आपने इस तब्दीली का सोच लिया, वही वो लम्हा होगा जब आपका लाशऊर कामयाबी के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कदम है जिस्म और दिमाग को ताकत देना। आप एक कमज़ोर जिस्म के साथ बड़ी मंजिलें नहीं तय कर सकते। जब आप जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो सिर्फ आपके पट्टे नहीं मजबूत होते, आपका दिमाग भी तेज होता है। हर बार जब आप वर्जिश करते हैं, आपका दिमाग एक प्रोटीन खारिज करता है जो नए ख्यालात को परवान चढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है और आपके तनाव को कम करता है। ये जिस्मानी नहीं, रूहानी तवानाई भी है। लेकिन सिर्फ जिस्मानी मशक काफ़ी नहीं, जहनी मशक भी ज़रूरी है। आज की दुनिया में हर तरफ शोर ही शोर है, नोटिफिकेशंस, पैगामात, लामुतनाही मसरूफियात। अगर आप हर रोज़ सिर्फ 2 से 4 घंटे बगैर किसी मुदाखलत के गहरी तवज्जो से काम कर सके तो यकीन माने 6 माह में आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो लोग 5 साल में नहीं कर पाते। यही डीप वर्क है, यही आपकी पोशीदा ताकत है। तीसरा मरहला है महारत और माली इस्तेहकाम का। एक साल बहुत है, इतना कि आप किसी भी फन में महारत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई नया हुनर। लेकिन फर्क सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि समझदारी के साथ मेहनत में है। अपने शोबे में वो 20% महारतें तलाश कीजिए जो 80% नताइज देती हैं। इसे परीटोस प्रिंसिपल कहते हैं, यानी उसूल परीटो कहते हैं। ये कामयाब लोगों का एक खुफिया हथियार है। इसके साथ साथ पैसे के बारे में भी अपना रवैया बदलें। सिर्फ खर्च करने वाले नहीं, सरमायाकार बने। अपनी तालीम, अपनी महारत, अपने ख्वाबों में सरमायाकारी करें। याद रखें, छोटी सरमायाकारियां कल के बड़े फैसलों की आज़ादी देती हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर आपका माली तहफ़्फ़ुज़ खड़ा होगा। अब आता है सबसे अहम मरहला, शनाख्त का। असल तब्दीली तब आती है जब आप खुद को नई पहचान देते हैं। आप सिर्फ वर्जिश नहीं कर रहे, आप एक एथलीट बन रहे हैं। आप सिर्फ लिखने की कोशिश नहीं कर रहे, आप एक मुसन्निफ बन रहे हैं। आप सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे,
آپ ایک لائف آرٹسٹ ہیں جو اپنی کہانی خود لکھ رہا ہے۔ اپنی خود کلامی بدلیں، اپنی سیلف ٹاک بدلیں، خود کو نیچا دکھانے کے بجائے خود کو حوصلہ دیں۔ اپنے آپ سے ایسے بات کریں جیسے آپ کسی عزیز دوست سے کرتے ہیں، نرمی سے، عزت سے، محبت سے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو بدلنے لگتے ہیں دنیا بھی آپ کے ساتھ بدلنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزانہ 1% بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک ورزش کی مشق 10 دفعہ کرتے ہیں تو اسے 11 کر لیں۔ اگر آپ سوڈا، چائے یا کافی بہت زیادہ پیتے ہیں تو ایک وقت میں صرف 1 گلاس پانی پینا شروع کر دیں۔ اگر آپ 1 گھنٹہ ورزش کے لیے مختص کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 5 منٹ کی ایکسرسائز کر لیا کریں۔ اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں اور نہیں پڑھ پاتے تو روزانہ صرف 1 صفحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو رد عمل دینے سے پہلے صرف 10 سیکنڈ کا وقفہ دے دیا کریں۔ روزانہ وہ ایک بیکار فوٹو جو آپ کے فون میں ہے اسے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ ایک بیکار ای میل جو روز آ جاتی ہے اسے انسبسکرائب کر دیں۔ روزانہ صحت کے بارے میں یا شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں کم از کم 5 منٹ کی پوڈ کاسٹ یا ویڈیو ضرور دیکھا کریں۔ صبح اٹھ کر اپنا بستر ضرور درست کیا کریں۔ کام ختم کر کے اپنی ڈیسک یا کچن صاف کر لیا کریں۔ بجائے 20% ہر مہینے بچانے کا سوچنے کے، جو بھی بچت آپ کرتے ہیں اس میں 1% کا اضافہ کر لیا کریں۔ اور اگر بالکل نہیں بچاتے تو پہلے مہینے 1%، دوسرے مہینے 2%، تیسرے مہینے 3%، اس طرح ہر مہینے 1% بچانا شروع کر دیں۔ سال کے آخر تک آپ 12% بچانے لگیں گے۔ کوئی غیر ضروری اشیاء خریدنے سے پہلے 24 گھنٹے کے لیے رک جائیں۔ اس سے آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں اور وہی پیسہ اپنی بچت میں ڈال دیں۔ یاد رکھیں کہ 1% بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ راتوں رات بدل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ روزانہ ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے 1 سال میں آپ نہیں رہیں گے جو سال کے شروع میں تھے، بلکہ آپ کئی گنا بدل چکے ہوں گے۔ سوال تھا کہ روزانہ 1% بدلنے سے آپ میں کتنے گنا بے تبدیلی آئے گی؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ تقریباً 37 گنا تو بالکل ٹھیک۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزانہ 1% بدلنے کی ٹھان لیں۔ جب 2026 ختم ہوگا تو آپ کو آئینے میں صرف ایک نیا چہرہ نہیں نظر آئے گا، بلکہ آپ ایک نیا انسان دیکھیں گے، ایک ایسا شخص جو مضبوط ہے، پر اعتماد ہے۔ یاد رکھیں یہ سال صرف کیلنڈر بدلنے کا نہیں، یہ سمت بدلنے کا سال ہے۔ یہ سال خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے خوابوں پر عمل کرنے کا ہے۔ یہ آپ کا سال ہے، اسے ضائع نہ کریں، اسے یادگار بنا دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کے ساتھ کمنٹس بھی ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔